Bonjour à vous tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée concernant la conjugaison des verbes. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de parler aussi en arabe pour que les choses soient claires pour les arabophones, puisque la personne qui m'a posé la question, elle est arabophone à l'origine. Très bien. Donc la conjugaison des verbes, ce n'est pas difficile. Je sais que tout le monde dit que c'est dur, mais en réalité, ce n'est pas dur. Il suffit d'être organisé dans sa tête et, comme je le dis toujours, d'essayer de se concentrer et de mémoriser. Et une fois que vous apprenez une chose, il ne faut pas l'oublier. Donc, تصريف الأفعال باللغة الفرنسية كثير من الناس يقولوا لكم اللي هي صعبة. وحقيقة الأمر أنها سهلة، لأنه الشيء الوحيد المطلوب من الإنسان هو التركيز، هو أنه يكون منظم في الأفكار تاعو، يعني يسلسل الأفكار تاعو بطريقة منتظمة، ويحاول أنه يطبق أو يطور استراتيجيات تساعده على أنه لا ينسى ما سوف يتعلمه. Très bien. Donc la conjugaison des verbes, la conjugaison en arabe c'est at-tasrif. Donc ce mot-là, c'est, alors normalement c'est at-tasrif. Si je prends le mot إذا أخذت الكلمة هكذا وحدها avec l'article et le nom, je vais dire at-tasrif. Et mais puisque ولكن بما أنه عندي des verbes, ce des راح يجعلني نحي هذا الألف واللام ونخلي فقط تصريف إلى الأفعال. Voilà, la conjugaison des verbes c'est تصريف الأفعال. Très bien. باش نقدروا نصرفوا الأفعال, pour pouvoir conjuguer des verbes, nous avons besoin de trois choses. Alors la première chose, vous allez avoir besoin du sujet. Le sujet. Alors, le sujet, c'est la personne ou l'objet ou la chose qui va accomplir l'action. Le sujet باللغة العربية هو الفاعل، الشخص أو الشيء أو المادة التي سوف تقوم بالفعل. Donc, le sujet en arabe, c'est الفاعل. Nous avons aussi besoin, bien évidemment, بطبيعة الحال نحتاج إلى الفعل, le verbe. Donc le verbe c'est الفعل en arabe. La troisième chose, donc on va dire, c'est comme une maison, وكأنك تبني بيت مسكن ويلزم لك الأعمدة تاع المسكن. دونك بور لا كونجوغيزون هاد الاشياء اللي راني نعطيها لكم هنا هي الاعمده والاساس نتاع تصريف الافعال. دونك اون ا دي الفعل donc le sujet, le verbe. Nous avons automatiquement besoin aussi du temps. Donc le temps هو الزمن. لأنه أي شيء أي فعل نقوم به لازم أن احنا نحدد الزمن اللي قمنا فيه به. الزمن ينجم يكون الماضي اللي هو لو باسي. دونك لا في الزمن الماضي هنالك عدة أنواع من الأزمنة. أوكي، ما احناش باش نشوفوا هذا الشيء اليوم لأنه الموضوع واسع كتير يلزم له عدة فيديوهات. الآن فقط أنا راني حابة يكون عندكم نظرة بانوراميك، يعني نظرة شاملة باش تنجموا تشوفوا في مخكم سي كوا تصريف الأفعال في اللغة الفرنسية. دونك الزمن nous avons le passé اللي هو الماضي. Nous avons le présent اللي هو الحاضر. Et nous avons aussi le futur اللي هو المستقبل.
Voilà. Très bien. هذا فيما يخص الزمن. Ça, c'est ce qui concerne le temps. Maintenant, nous passons aux verbes. Dans la langue française, il y a beaucoup de verbes comme dans toutes les langues. في اللغة الفرنسية هنالك عدة أفعال كثيرة يعني مثل أي لغة من اللغات لما نحب نتعلموها. من أجل تبسيط التحكم في أدوات التصريف يعني في تصريف الأفعال les linguistes français يعني المختصين في اللغة الفرنسية قرروا أنهم يخلقوا 3 فئات من الأفعال باش يسهلوا لكم تصريف هذه الأفعال. Alors الفئة الأولى donc عندنا on dit alors فئة en français c'est catégorie. Eux ils disent groupe, premier groupe et groupe c'est المجموعة. Donc nous avons le premier groupe, on dit les verbes du premier groupe. Nous avons le deuxième groupe. Et nous avons aussi le troisième groupe. Très bien. Alors, كيفاش نفرق بين هذه المجموعات الثلاث؟ نعرف بأن الفعل قبل ما نصرفه يكون متواجد على صيغة ما. في اللغة العربية مثلا عندنا أفعال على وزن فعل. Donc comme ذهب. Quand on dit ذهب, il n'est pas conjugué, غير مصرف. Alors si je prends par exemple أكل. C'est un verbe على وزن فعل. فعل غير مصرف. Je prends أكل باللغة الفرنسية, c'est manger. Donc manger, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Infinitif, ça veut dire mon verbe, il n'est pas conjugué. الفعل غير مصرف. Donc moi, quand j'écris par exemple ici manger, mon verbe, il se termine par ER. Si je prends l'exemple de ata, donner. Mon verbe, il se termine aussi par ER. Je prends l'exemple de essayer. Essayer معناها حاول. Donc j'ai aussi un ER. Donc الشيء المرتبط اللي يربط هذه الأفعال مع بعضها بعض هي هذه لا terminaison نهاية الفعل. كل الأفعال التي تنتهي à l'infinitif, je répète bien, on dit infinitif. Donc un في donc un i hop voilà باش يبقى مليح infinitif. Donc لما يكون الفعل à l'infinitif et qui se termine par er فهذا النوع من الأفعال تنتمي au premier groupe. Elle appartient إلى الفئة الأولى, au premier groupe. Pour le deuxième groupe, je vais vous donner des exemples. Je vous donne l'exemple de finir. Je vous donne l'exemple. Alors finir, معناه أنهى. أنهى فعل الشيء. Nous avons choisir. Choisir, بمعنى اختار. Nous avons le verbe alors le verbe réfléchir. فكر. هذه الأفعال الشيء المشترك بينها هو هذا الإير. كلها لما تكون على الانفينيتيف يعني غير مصرفة تنتهي بإير. إذن هذه الأفعال تنتمي إلى أفعال من المجموعة الثانية. ناخذ المجموعة الثالثة. Je vais vous écrire par exemple pouvoir. Alors المجموعة الثالثة ليكون في علمكم الأفعال تاع المجموعة الثالثة هي نوعا ما أفعال مشاكسة لأنها معظمها لا تحترم
قوانين التصريف. يعني كل فعل، كثير من الأفعال لها قوانينها الخاصة لما نصرفوها، ويمكن هنا تكون شوية صعوبة لأنه الإنسان مضطر أنه يحفظ عن ظهر القلب تصريف الأفعال. يعني الطريقة الوحيدة اللي تمكنكم أنكم تستعملوا اللغة الفرنسية بطريقة سليمة وتصريف الأفعال بطريقة سليمة هو أنكم تحفظوها، ما كاينش طريقة أخرى. Très bien. Donc nous avons dans le troisième groupe des verbes qui se terminent par war. Nous avons des verbes comme par exemple, alors pouvoir, معناها استطاع. Nous avons des verbes comme par exemple entendre. Ce sont des verbes qui se terminent par endre. Nous avons des verbes qui, alors entendre, yani istama'a. Nous avons éteindre, par exemple. Donc ce sont des verbes qui se terminent par endre, E-I-N-D-R-E. Éteindre manu atfa'a. Nous avons des verbes qui se terminent par RE, comme écrire. Ce sont des verbes aussi du troisième groupe. Nous avons aussi des verbes qui se terminent par A-I-N-D-R-E, comme plaindre. Alors, plaindre, A-I-N-D-R-E. Nous avons aussi des verbes qui se terminent par IR. Nous avons comme exemple sortir. Alors, pour les verbes qui se terminent en IR, comme pour le deuxième groupe, هنالك طريقة تسمح لنا أن احنا نفرقوا بيناتهم. C'est pas aujourd'hui que je vais vous la donner, ça va faire trop de choses. Je veux juste que vous ماشي اليوم نعطيكم هذه الطريقة. اليوم خاصني فقط أنكم تتذكروا هذه المعلومات اللي نعطيها لكم. هذا الشيء الوحيد اللي نطلبه منكم. Donc, la conjugaison des verbes. La conjugaison, c'est تصريف des verbes الأفعال. تصريف الأفعال. حتى نستطيع أن نصرف الأفعال نحتاج إلى 3 أعمدة. يعني تخيلوا كأنه عندكم بيت ولكم تبنيوا فيه. من أجل أن يكون هذا البيت متين ومتكامل يلزم لكم لو سوجي. لو سوجي سي الفاعل، سي الإنسان اللي راح يقوم بالفعل. دونك نحتاج لو سوجي. On a besoin du verbe اللي هو الفعل، ونحتاجو لو طون اللي هو الزمن، لأنه لما أنا نجي ماشي نعمل شي فعل لازم أني نحدد متى راني ماشي نعملو، فايوق راني ماشي نعمل هذاك الشيء. Très bien. في الزمن عندنا بطريقة شاملة عندنا لو باسي الماضي، دونك يمكن الفعل تاعي يكون في الماضي، ينجم يكون في لو بريزون الحاضر، ويقدر يكون dans le futur المستقبل. بالنسبة للفعل قلت لكم nous avons 3 groupes. عندنا لي premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. لما الفعل ما يكونش مصرف، يعني وكأنه راك حاط هذاك الفعل حطيته فوق كرسي وراه قاعد ما يعمل والو. دونك لما ما يكونش مصرف on dit il est à l'infinitif. Très bien. Quand il est à l'infinitif, il va prendre cette forme-là. Nous avons le verbe manger, par exemple, le verbe donner et le verbe essayer. Les 3 verbes se terminent à l'infinitif par ER, donc ils appartiennent au premier groupe. Nous avons le deuxième groupe, les verbes qui se terminent par IR. Le deuxième groupe, la difficulté se pose avec le troisième groupe quand on a les mêmes verbes qui se terminent par IR, mais الطريقة اللي راح تمكن لكم أنكم تفرقوا بيناتهم هي في التصريف. دوك تشوفوا كاين استراتيجية تساعدكم أنكم تفرقوا بين الاثنين. Nous avons les verbes aussi qui se terminent par war, comme pouvoir, vouloir. Nous avons les verbes qui se terminent par endre, comme prendre, entendre. Nous avons les verbes comme éteindre, éteindre. Nous avons les verbes comme écrire et détruire. Et nous avons les verbes comme plaindre. Voilà. Je ne vais pas
rajouter plus que ça aujourd'hui. ما راحش نزيد لكم اشياء اكثر من هذا الشيء في هذا الفيديو. في الفيديو القادم ان شاء الله نتكلم لكم على لو سوجي، كيفاش نصيبوا لو سوجي، كيفاش نحدوه لما يكون في جمله. وبطبيعه الحال سوف نتكلم عن تصريف الفعل اللي يجي من بعده، وكيفاش يكون هذا الفعل يعني لما سوف نحدد الزمن، على أي شكل سوف يتواجد الفعل في الجملة. Voilà, j'espère que j'ai été très claire pour cette leçon. J'espère que كانت مبسطة. إذا عندكم أي ملاحظات خليوها لي في التعليقات. Donc comme je vous dis, chaque fois ça me fera plaisir de les lire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.